Hello and welcome to the Swedish Linguist YouTube channel. And today I'm going to tell you about my language journey in the languages I made it in. And I'm starting with English because it was the first language I learned. In Sweden, you start learning English from a very early age, and you're also exposed to English all the time in daily life. Like you see it on TV, on the internet, like you hear it everywhere. Yeah, it's pretty common for Swedish people to speak English pretty well. And I was also 1 year in Australia, and I feel like that's when my English really became fluent and I didn't really have to think anymore. Et donc, je continue en français parce que c'était en fait en Australie que j'ai commencé à apprendre le français. J'étais dans une auberge et je n'avais pas grand-chose à faire. Et avant de cette voyage, je n'avais pas un grand intérêt pour les langues, mais j'ai trouvé cet intérêt en Australie et c'était en Melbourne et j'ai loué un livre de français un livre pour apprendre le français de la bibliothèque en Melbourne et j'ai commencé à apprendre et les Français dans l'auberge m'ont aidé. Et quand je suis rentré en Suède, j'ai continué à l'apprendre et je pense que c'était en total 2 ans. Et c'était la première langue que j'apprenais par moi-même. Et j'utilisais des sites web et des podcasts et des chansons. Et chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui parlait français, j'essayais de pratiquer. Et comme ça, je l'ai appris. Et voilà, et maintenant je vais parler un peu de chinois parce que j'ai commencé à apprendre le chinois après du français. 我在瑞典学过中文2年了。我上课，我看电影和我参加语言会议。但是我忘了一切，所以现在我只会说一点点。Og ja, da skal jeg også snakke litt norsk. Og jeg er faktisk halvnorsk. Jeg har mye familie i Norge, så jeg har hørt mye norsk når jeg vokste opp, men jeg har aldri hatt behov for å snakke norsk. Og jeg arbeidet i Tyrkia i 2014, og da var det mange norske gjester på hotellet. Det var et sånt skandinavisk hotell, familiehotell, og det var svenske, dansker og norsker. Jeg tenkte ikke å snakke norsk der heller, men jeg liker å prøve å snakke, selv om jeg vet at jeg ikke snakker så godt. Og jeg vet ikke heller hvis jeg kan telle norsk som et annet språk, men som jeg kan snakke. Men ja. Men jeg ble ikke nødt til å snakke norsk på hotellet, men jeg ble nødt til å snakke dansk, fordi det er mange danskere som ikke forstår svensk så godt. Og jeg forbereder meg innen jeg tok til Turkiet med å lytte på en podcast, en radioshow, der hedder Mads og Monopolet. Og det er en virkelig god radioshow, og jeg lærte meg dansk, og det var virkelig nemt når jeg snakket med gæster på hotellet. Men jeg ved ikke hvis jeg kan tale dansk. Jeg har ikke studeret dansk, jeg har bare prøvet å snakke og lytte og forstå. Y el idioma siguiente es el español. Y la verdad es que tenía español en la escuela por 5 años en Suecia, pero la verdad es que no se aprende muy bien en la escuela. Y
y más tarde, cuando trabajaba en la fábrica en Gotemburgo, también aprendía un poco porque estaba escuchando podcasts para aprender español, pero fue mi año en Barcelona donde aprendí español hasta un nivel donde podía hablar con más fluidez. Estuve allá un año y viví con venezolanos que no hablaba inglés casi nada y tenía amigos hispanohablantes como amigos de Argentina. Trabajé en un hostel y utilizaba inglés en el hostel, pero también intentaba de hablar español también cuando podía. Y sí, leí un libro en español y utilizaba mucho la aplicación Anki. Y sí, después de este año podía hablar yo diría que podría hablar con fluidez, y ahora que no hablo español con tanta frecuencia como antes, no sé si hablo con tanta fluidez como antes, pero bueno. Em, y, em, y luego eh, o português também quando estive em Barcelona, comecei a estudar o português, não estudar, mas comecei a falar porque tinha muitos brasileiros no hostel e como o português e o espanhol são bastante similares, então comecei a tentar falar português e depois quando voltei para a Suécia, continuei de aprender português e aprendi um pouco lá, um pouco lá. Utilizei, por exemplo, a Brazilian Pod 101, podcast em geral, e estive em Lisboa em 2013, 2017, e por umas semanas, e também em Brasil para 2 semanas em 2017, e agora estou a morar em Portugal. E agora estou a tentar falar um pouco mais português de Portugal. E agora também utilizo Anki e leio coisas. Tenho um livro em português que estou a ler agora, e também uns classes online. Ok, pois a magyar nyelv. És 2016 először Magyarországra jöttem. Nem volt a tervem, hogy maradnom, de maradtam, és egy nyelvkihívást adtam magamnak. Azért, mert már számos nyelveket tanultam, és tesztelni akartam. Ha 3 hónapon belül tudok magyarul megtanulni, és nem fontos, hogy folyékonyan beszélek, de csak beszélgetni az emberekkel, még akkor sem, ha nem az angolt használom, és az nagy gond nélkül az életem élni Magyarországon. És sokat tanultam, sokat Ankit használtam, az alkalmazás, és volt egy nyelvpartnerem. Szerintem túl sok Ankit használtam, de a nyelvpartner az a legjobb. És azok a hónapon után nehezebb volt, mint gondoltam, de elég jól tudtam beszélni, és azután folytattam magyarul tanulni, de nem annyira, mint korábban.
Oké. És az utolsó nyelv az a český, oké. Trošku trošku těžké mluvit česky po maďarštině. Ale ok. V říjnu ti, tis, 2018 jsem potkal moje přítelkyni, která je Češka, a je to úžasný důvod, proč se učí česky. A je to zajímavé pro mě se učit slovanský nyelv a skutečně nejdřív jsem se učil rusky, ale tak jsem přestal se učit rusky a začal jsem se učit česky. A to byl v srpna loňského roku, tak to je 8 měsíců. Je to trošku těžké, ale myslím si, že není to tak těžké jako maďarština. A teď je moje metoda trošku strukturovanější. Každý den něco čtu a snažím se každý den Anki používat, že něco poslouchám, něco podívám a snažím se každý den trošku mluvit s přítelkyním. Krok za krokem. Och ja, det var alla språk jag skulle använda idag. Och ja, jag avslutar med svenska som är mitt modersmål. Och jag har väldigt länge velat göra den här videon. Jag kommer ihåg när jag började med att lära mig språk för ungefär 10 år sedan. Det var då jag höll på med franska. Och jag började titta på videos av olika polyglots och jag tänkte att en dag ska jag göra en video där jag pratar 5 olika språk. Och ja, det blev lite mer än 5 idag. Så det är förstås väldigt kul och jag kommer förstås också att fortsätta lära mig språk i framtiden. Och jag hoppas att jag kanske kan inspirera någon också att lära sig språk för att det är riktigt kul. Så tack för att ni har tittat. Ha det så bra. Hello and welcome to Swedish language YouTube channel.